Okay guys, welcome back again to our lessons. So for today we will be discussing lesson 2, which is point rainfall measurements and the different types of rain gauges for part 1. So medyo natagalan lang yung pag-post ko ng video lesson. So dami sa ginagawa. Okay, for this topic, it will be discussed by Section B and Section C collaboration from Mr. Harold and Japet Aguilar. So let's watch and listen as they will discuss the point rainfall measurements. See you. Good day, everyone. I hope that you are all doing well. Well, and of course, I have to introduce myself. My name is Harold John B. Capote, a student from BSCE 3B. And for today, we will be talking about, or I will be talking about, the topic for our group, the group 2, which is precipitation. To be exact, I will be talking about point rainfall measurement. Now, before we begin, I would like to ask, what do you think is the meaning of point rainfall? Of course, that's what we have to talk about first before we proceed to measuring it. Okay, I'll give you a little bit of time to think about it. So records of rainfall have been collected for more than 2,000 years. So rainfall is typically measured using rain gauge. So the um, instrument used to measure the rainfall or precipitation are rain gauges. And it's operated by government agencies such as National Weather Service and local drainage districts. So, ang ato ang paggamit sa pag-measure sa rainfall is hindi na siya bagong nga butang kay in fact na ginagamit na siya for more than 2,000 years. And also ang mga instruments na ginagamit nato sa measurement of rainfall are way back ages ago ginagamit gyapon nato hangtod karon. So, first, why do we need to measure rainfall? Yes, why do we need to measure rainfall? So there are a lot of explanations why, but there are certain examples here. So first is the agriculture. So sa agriculture, what to plant in certain areas. Of course, sa isa ka certain area, kung mahibalaan nato ang intensity of rainfall, and we can get the intensity of rainfall by measuring the rainfall, we can conclude that how intensifies the rainfall in the certain area. And kung unsa lang ang mga tanom ang buhi dira, kung unsa ra pud ang tanom ang nang na, na haom dira nga lugar. So next is where and when to plant. Yes, kanus-a ug asa ka magtanom and when to harvest. So next is sa horticulture, how and when to irrigate. So when we talk about precipitation, di ba naga-produce man na siya og water from raining itself. So dira man ang nagakusog ang stream sa atong rivers. So dira na ta mag-apply sa mechanism sa irrigation. Next is engineers. Also engineers needs needs the measurement of rainfall. Why? Because if mag-design ng structures for runoff, when you say runoff, it's the stream of the overflowing water in a certain area. So, control, example, stormwater, drains, and bridges. Because if this certain factors like stormwater, drains, and bridges, importante na mahibal-an nato ang intensity gihapon sa rainfall para makahimo ta og mga rigid na mga structures na maka stand against these certain factors. So also scientists needs the measurement of rainfall for hydrological modeling of catchment. When you say catchment, it's the area of precipitation, small area of precipitation. And also sa mga meteorologists, the person who studies the weather, they really need the measurement of rainfall to understand the weather forecasts. So let's move on. Measurement of rainfall. So the amount of water is expressed as the depth of water. When you say depth, is kanang kalalom of water in millimeters or centimeters. So why millimeters and centimeters? Because we are measuring droplets of water. When you see droplets, it's a concentrated
liquid. So, when we say concentrated, gagmay kayo ang mga differences. So, kinahanglan nato og sa focus na mga measurements, so millimeters and centimeters, which would accumulate on a level surface if the rainfall were retained for equal. So, accumulate on the level surface. So, kung muna yung surface, dara ang rainfall, dara itong measure kung unsay yahang katason. So, na the rain gauges are used to measure rainfall. Again, ang instrument na kinahanglan nato to measure rainfall are called rain gauges, and there are many types of rain gauges, and later on we will discuss and introduce to you that things. So next is the intensity of rainfall. That katong ingon ako gayna, ang kapusgon sa rainfall is the depth of rainfall per unit of time. So katong length niya divided by the unit of time. So that is how we get the intensity of rainfall. It is usually expressed in centimeter per hour or millimeter per hour. So there are also rain gauges that can measure the intensity of rainfall by hour or by day or by year. There are typical types. So next is rain gauge measurements. So point rainfall measurements are rain gauge measurements. So pag may point rainfall measurements, muna siya ang measurement sa rain gauge, which ang rain gauge is the instrument used to measure the rainfall. So again, point rainfall measurements are rain gauge measurements of rainfall, or rainfall, we talk about rainfall, it's also precipitation. So then don't get confused with that. And are only representative of a small area surrounding the rain gauge. So you visualize kung mo ni siya ang na rain gauge dire or instrument na naga-measure sa rainfall, kung saan na yung na-surround, small area lang na naga-surround siya, mo na yung representative sa catchment area or ang area kung asa nagaulan. So, areas on the order of 25 kilometers squared or square kilometer have been taken as characteristic of rain gauge measurement. So, 25 kilometers squared lang ang kadakon nga naga-representative sa isa ka rain gauge or isa ka instrument na naga-measure sa rainfall. And the commonly used unit for precipitation is millimeter. Again, ang ginagamit na unit kay concentrated man nga water atong gina-measure is millimeter or centimeter. And that's it. I think you all have your initial ideas now of what is point rainfall. This one is the point rainfall measurement experiment that you can do at home, meaning we are in this pandemic and we are all staying indoors, so we can just do this at home. The rationale of this experiment: the most common rainfall measurement is a total rainfall depth during a given period, expressed usually, it's not always, usually in millimeters. For instance, millimeters, again, with millimeters because it's the standards, but you can also use liters, can also use that. But for standardizing, we will use millimeters. For instance, we might want to know how many millimeters of rain fell over the course of 1 hour, 1 day, 1 month, or 1 year. So, di ba? Kuya, kahit na kayo, gusto dyan tayo makabalo sa 1 year. Kuyawan, no? 1 year pa nga. So, here are some of the materials. We will have bottle, plastic bottle, or jar. You could also have your scissors. Not you could have, you should have your scissors. But if you will be using a jar, then I think you need to use a funnel for that. You will have to use a separate funnel. I forgot to add here. If you will be using a jar, please use a funnel, since hassle na if magpakat pa ka og glass, and then it will not form into a funnel, unlike the plastic bottles na pag i-cut nimo siya, the top one from the separation, di ba, separation into two, the other one would be or can be used as a funnel. Next one would be a ruler. Then have an adhesive or anything. I could suggest a tape, water resistant tapes para mas ayos. Then an oil, like palm oil, stores, kung mapalitan sa mga tindahan ng oils. And then, of course, water.
Here is the procedure. First, take a bottle with smooth sides, cut off the upper part and turn it upside down on top of the bottle to create a sort of funnel. That is for, wait, I think I have a bottle here. So this one is, could be the bottle, and then you just have to, here is the scissors, just have to cut here. Yeah, so the here, cut, cut here, not promoting that. Yes, so I'm just going to, okay, so now we have 2 parts. Now this one would act as the funnel. Wait, I'll remove this first. This one will act as a funnel. And then you can see here. Na nasa sulod ang funnel. Na nasa sulod. And then since naana kay ani, or for if a jar, glass jar imong gigamit, then you will have to place a funnel, separate funnel, imbudo. Next, stick a ruler on the side of the bottle and fill the bottle water up to the zero marker of the ruler. Since currently I don't have a I have a ruler pa. I have a ruler here. I have a ruler. So you could place it inside if makaya. Pero if not, you can just put it outside. That will be the use of the adhesive. Diba? That will be the use of adhesive para mo stick si ruler sa sulod or sa labas. Now, you will use a water. So, diba, natay water nga required kanina para punuon siya because as you can observe from the ruler, dili kayo niyo makita, but if you look at the ruler, there will be a small part there na before the zero, which is vacant part siya. Now that could cause an error, and to minimize those errors, we could fill up the bottle until the zero. Diba? So meaning, ang water hantod sa zero na. So ma-measure na nato ang exact niya nga kadaghan. Dili ta malibog kay na ni baba o ano. So nga na siya. Now bring your rain gauge outside as far as possible from buildings and trees. So open area. Open area ang butangan and dili siya layo siya sa trees because trees and ano would affect it. Like for example, if ang water mo igo sa leaves, ang water makolek sa mga buildings rather than sa imong ano, diba? If naamoy rooftop, mas nice kung dito mo magbutan. Sana all na ay rooftop. Regularly note the water level. For example, every morning at 8 a.m. before going to school or 10 a.m. Sure ko 10 a.m. nating kamo di ay si 8 ko kaya ko duty. School to collect your own data. So for example, inote nimo nga sa morning 0. Tapos pag check na pud nimo after 4 hours, kay naa na siya sa 2 millimeters. So you already have one data. Then niulan na pud siya pagkahapon. Pag check nimo niabot na siya og 50 millimeters. So nadugangan. Now you have your data and you can now compare them. Notes, however, for this experiment, if you plan to take your measurements during the summer or bisan pag not summer, as long as the heat is extensive, some of the water inside the bottle will evaporate up to few millimeters a day. So meaning, bisan i-leave mo siya dera and there is a sun, mag-evaporate man siya ang water. And this will affect your measurements. Now, that is what I've said earlier na makakause og errors in our measurement. However, to avoid this, you can add a thin layer of oil to the water. So, mo to siya ang gamit sa oil na kung giano ganina. The oil will then be placed above the water. Ayaw mong kabalaka if musobra na siya sa zero, di ba? From zero, di ba? Ang water na to, gifill up na to hanggang sa zero. And then musobra siya. Ayaw mong kabalaka because we will not be measuring the oil. The oil is lighter than the water. The oil will float on the top of the water and prevent evaporation and clear po nato siya because the oil will be yellow in color and the water is white. Meaning, dili siya musagol, dili siya maka-affect sa ato ang measurement. Now, for the results,
The measurements you get from your rain gauge will tell you how much rainfall occurred over a certain period of time. So now you are experimenting on how to measure rainfall over a specific period of time and specific area. Next, so here I'm gonna introduce to you the two types of classification of rain gauges. So, na ay rain gauges na non-recording and recording rain gauge. When you say non-recording, it's a manual. No? Kinahanglan ang imuhang ang human actions. So, non-recording rain gauge. So, there are two types of rain gauge. This Simon's rain gauge and IMD rain gauge. So sa recording rain gauge natay tipping bucket rain gauge, weighing bucket rain gauge, and float type rain gauge. So dili lang kani ang mga rain gauge sa daghan dito yung mga rain gauge, pero mo lang ni ang mga typically used. Lagi uban nagagamit og mga radars, may nagagamit og mga electrical system, mga isa pa nagdira. So non-recording or manual type. So Simon's rain gauge. First is the Simon's rain gauge. So, Simon rain gauge are non-recording. So, hindi siya nag-record on itself. So, kinahanglan pa ang imuhang presence to measure its thing. So, non-recording, cylindrically ang iyang shape of 127 millimeter ang iyang diameter. So, ang iyang kadakuon sa iyang diameter, when you see diameter katong circle niya, is 127 ang iyang millimeter. So, next is the funnel shank inserted to the collecting bottle. So, dara ang iyang funnel. The next is collecting bottle have a capacity of 75 to 100 millimeter. So, ang mga tubig na iyang ma-receive dira or ang rainfall na iyang ma-receive dira is 75 to 100 millimeters lang ang iyang kayang ma-obtain. So, dara ang setup niya para nasa sturdy na surface is 60 by 60 by 60 cm. So, more than one observation needed during heavy rainfall. So, kung makita na to, ang iyang makuha lang na amount of rainfall are 75 to 100 mm. So, kung nagbakyo sa inyong lugar or kusog ang pag-ulan, there is the case na dali lang mapuno ang ato ang bottle. So, kinahanglan nga sige ra kag check siya nga mapuno ba siya or dili. So, naiuban na mga things nga ang instrument na Simon's rain gauge na transparent na po dili. So, mas okay tong transparent kay makita nato nga wala na siya kanang puno na siya. So, kung anong manual man siya, ang manual niya is di ba? Dira ang ato ang Simon's rain gauge. So, diri magpuno ang tubig. So, after measure nimo og tubig dira, na nakuha na nimo tubig, imo na siyang ibalhin dayon sa ato ang graduated cylinder. So, dira na ka mag-measure, which is ang nakakuan na units is millimeter and centimeter. So, imo na siyang i-measure kada adlaw. So, sa India, ang iyang standard time da is 8:30 AM. So, from the start of 8:30 AM antod sa pagkaugma ang 8:30 AM, mo na siyang equivalent to 1 day. So, kung nag-ulan atong 8:30, so nag-measure ka, nakuha nimo 20 milliliters, tapos may ulan na po pagka alas 11 sa hapon, so nakuha na po ka, antod mo to siyang i-add mo tanan, antod sa 8:30 AM pagkaugma. So, muna na siyang amount of precipitation or rainfalls in 1 day. So, it's all about adding. So, ang IMD standard rain gauge, muna siya ang parehara gyapon siya sa structure sa ato ang Simon's, pero it was adapted in 1969, replacing the Simon's rain gauge. So, kani siya sa India ni siya nga reference. So, ni-replace siya nga naman. So, ato lang nang makakita karon. It is modified version. So, naka-modify na siya nga version sa Simon's rain gauge. So, nag-consist siya of collector fitted over a base
which is fixed to a masonry or concrete foundation. So muna na mga features na nakapabag-o siya kaysa sa Simons. So collector has a deepest, is the collector, deepest deep set funnel, so darang funnel, which discharges into a polyethylene bottle. So ang kanang bottle is polyethylene. 2.4 or 10 liters ang iyang ma-obtain. So dito sa Pikas 75 to 100 mm, kani siya ang amount of rainfall na iyang mapuha is 2.4 or 10 liters kept inside the base. So daga na siya nga ma-collect ng water rainfall. Dili na ka mabalaka, mag-save check kung napuno na ba siya. So at the end of the 8:30 AM, so kasi 8:30 AM nga pagabuntag, dira na pwede na mo siya dayon kuhaon niya ibutang sa graduated cylinder para ma-measure. So nominal capacity of the gauge is 200, 400, 500 or 1000 mm, depending upon the area of collector and capacity of bottle. So next are the recording automatic type. So weighing bucket type. So when we say weighing, kanang ginasa siya ang kabugaton. So self-recording na siya. It is nanay ang kanang influence sa electricity ang nabutang device. So receiver bucket supported by a spring or some weighing mechanism. So nana siya spring type. So movement of bucket occurs when increasing weight. So dara ang bucket tapos dara tong spring. Tapos the measurement is transmitted to a pen. So naay pen na ginagamit which traces the record on a clock driven chart. So naay clock driven chart. Accuracy of measurement is low. So dili kay siya dependent. So useful in cold climates where the precipitation consists of both rain and snow nga naman. So dara iyahang ang structure. So dara ang panel gyapon, dara ang kanang fixed na cylinder 127 mm. Tapos pasok ang rain dira sa bucket. After pagsulod sa rain dira sa atong bucket, mo ano man siya kabug-at, so naga-apply siya og tension sa ato ang spring. So pag apply ang tension sa ato ang spring, maga-move po ang ato ang pen, dara ang pen. So habang nagabukad siya, nagasaka po siya. So diri siya magsulat-sulat. Kani siya revolving drum. So mura siya kanang circle nga drum nga nagatuyok. So habang nagatuyok siya, nag-aanak tong pen. So habang nagasaka ang katong pen, nagatuyok po tong drum. So sige ra to siya saka ang pen habang nagabutang og kanang tubig diri sa ato ang drum. So maibal-an din nimo nga ang iyang pag-increase, so kabalod yung nga pagka 8:35 ni saka siya ani ka gamay nga millimeter, napag-abot og 9. So pandi kay siya kuha kaya ang iyang pag-measure. Ang nakalahi lang ani niya kay wala ka nang nagagamit mangud ka og kanang electricity. So dili kay nimo siya magamit 24/7. So pwede ra siya magamit for specifically half a day, half a night para makabalo lang ka sa measurement. At unlike tong sa cylindrical nga wala kay ginagamit nga electricity, bantog iyang accuracy of measurement is low. So next dara iyang 3D yung virtual illustration. So dira tong iyang funnel, dira tong nagabutang ang tubig. So dira ato sa ilalom, dira na tong mag-weigh, tapos hanay pen dira sa sulod. So dira yung full representation of the weighing bucket type. So next is the tipping bucket type. So pareha ra gyapon sila og kanang kadakuon sa ato ang diameter. So self-recording gyapon siya, 300 mm diameter ang sharp edge receiver. So kamay lang siya gigas sa isa. So di ara iyang sharp edge receiver. So dira pa yung funnel. So nganong importante mga sharp ang edge, diba?
naga-measure man ta og rainfall. So gamay tulo lang sa tubig. Kung dili siya sharp, magpundo dito sa babaw. So kinahanglan sharp din siya kay para ma-slide din siya sa sulod, ma-collect din siya sa ato ang panel. So buckets can receive ang buckets kani 0.25 mm. Nganong gamay lang man nga quantity of water of precipitation. Then it tips and brings the other bucket to position. So dalawang bucket. So ang isa ka bucket maka-receive lang siya og 0.25 mm. So kung napuno na siya, mubugat man na siya, so kanina pud siya ang maga-receive og rainfall. So pag ma-receive na siya og 0.25 mo tip na pud siya. So negative siya permanente. So the buckets discharge water into a measuring tube. So pagka tip niya, mulog siya diriya sa measuring tube. Then electric pulses created due to the tipping is recorded at the control room. So habang nag-tip siya, nag-send na siya signal sa computer sa control room. So nakabalo ka agad nga pag mo tip siya, na kung nakay isa ka tip na po kay 0.25 mm. So kung at the end of the day nakakuha kag pila ka tips mo, kag 500 tips, mula siya multiply og 0.25 mm. So ibalanin mo siya nga mo na ang amount of rainfall na niagi sa ato ang certain area sa bucket. So some water is not measured while emptying the bucket. So tipping bucket man siya, pag tip niya naji possibility nga na mabiling nga mga tubig dito sa ato ang bucket. So dili kay siya accurate, pero kuha na siya kanang worth it lang siya for a self-recording type. So di ara iyahang representation sa ato ang katong bucket. Darat dirito magpuno og tubig, tapos pagka mapuno na siya, kanina po siya ang puno. So pag makaka-receive na siya 0.25, mo-tip na po siya. So nag-tip siya and nag-send siya og pulse. So pareha gyud ba siya og kanang representation atong weighing, di ba? Most kay pareha ra man pud sila diameter, pareha ra pud sila structure, cylinder. So ang nakalahi lang ilang mechanism sa sulod. So float type RG ang continuation sa itong report. So nalobat ang cellphone. So the same lang gyapon siya sa to ang weighing type RG. So self-recording type, napod siya water is collected in a rectangular container through funnel. So dara ang rectangular type niya. So dira na nag-collect ang water. So float is provided inside the container. So this is the float where it collects water and also rises when the water level rises. So nagalutaw ni siya. So habang nagalutaw ni siya, nagsaka po ng pen nga connected sa iya. So this is how they measure the rainfall. So movement of the float is recorded by a pen moving on a rotating drum. So nag-rotate gyapon ni siyang drum na graphical type. So dara ang graph, so dara na siya nagasulat. So water is drained off once the container gets filled. So habang nakapuno ni siya, pag napuno na siya, nagahimo na tong siphon effect mulag sa inidoro ba nga. Pag puno na ibot nga ng tubig ang tae, lusot na dahil siya maagi, tapos mabalik siya po ng tubig. Naga po tubig ang inidoro, same as aning ato ang flow type RG. So pareha lang po siya sa weighing bucket type na naa siya rotating drum. So yan iyahang virtual presentation. So maagi ang tubig dira, rain di sa dira. So dira tong float. So pag puno sa tubig, nagasaka po siya. So habang nagasaka siya, nagamove po ang pen. So dira tong rotating drum na naga-rotate. So pag puno na siya, di na mo displace ang water. So next is the advantages and disadvantages of recording type. So no necessity of attendance. So dili nakakinahanglan mo sa station para tanawon ang katong mga recorder. Nagato lang ka for maintenance and for the collection of the instrument. So can be installed in far off places also. So kung gusto ka mag-measure atong bukid dito sa layo o dito sa Caraga, dito sa unahan, pwede ka mag-measure without your
presence, pwede rin mo biyaan. So possibility of human error is less, kay dili mang danghag ang kanang machine, kay machine man siya, less lang siyang error. So give intensity of rainfall at any time. So kung gusto ka makabalo nga unsa to ka kusga tong ulan atong alas 10 sa gabi makabalo ka kay kuan man siya, recorded man siya true time. So unlike sa ato ang non-recorder nga nana siya interval which is 1 day per day. So disadvantage niya, syempre kuan siya, ang gasto siya kay kuan man siya, machine na require mga complex na mga structure. So chance of fault in the electrical or mechanical mechanism. So kay machine man siya, nagagamit man siya kurente, pwede po siya ma-dan og kurente, maguba po ang iyang measurement. Tapos kung naguba yung mga tuerka or somewhat like that, maguba po dihang mechanical mechanism. Next na po siya error. So some rainfall is always lost in wetting dry surface of receiver. So pagbutang nimo sa imong instrument, uga pa man yun na siya. So pag ulan, dili man mo diretso ang ulan dito sa sulod sa container. So pabilin pa yun na siya sa bubbles sa instrument hangtod sa mag-slide na ang mga water. So some spilling always occur while transferring water from the bottle to the measuring jar. So sa non-recording gauge, di ba kuhaan man to nimo sa sulod tong glass. So pagdala mo sa measuring jar, mga tanga ka, nadagma ka, pwede po mayabo. So pagbutang nimo, yun, ana gamay. So naga po error. So it's not always possible na to empty the bottle transferring water to the measurement jar. So pag magbutang na ka sa graduated cylinder, di magid mapuga nimo ng tanan tubig. So nagyo magpabiling diya sa sulod. So next time, sometimes there is error due to improper reading of the measuring jar. So minsan kung imuhang amigo kay libat, so pagtan-aw niya sa measuring jar, pwede mo po pagtan 10 tapos kuandro dito 5. So nagapiyana nga mga certain errors. So next site for a rain gauge station is needed. Kaya naman po yung certain types of site nga ginabutang, like the site should be open, having an area of at least 5.5 meter per 5.5 meter. So the distance to the nearest obstruction should not be less than 30 meters. So kung may kahoy sa iyang unahan, dapat 30 meters. So imong ko ng kahoy, balin sa nimo siya dito sa unahan. Or twice the height of obstruction. So kung nakay poste dira ang 10 meters, so kung imo na siyang i-multiply by 2, imo na siyang 20 meters. 20 meters dapat ang kalayo tong poste. So imo na po siyang i-balhin dito. So site that is sheltered from high wind should be chosen. So para okay siya, wala hangin, ang itaon to nimo na sheltered siya from hangin. So RG should not be installed on the top or side of hill. Mura kag bugo kung butang ka kilid sa bundok, di ba na matumbang yung instrument. So a fence should be erected to protect it from animals. So sometimes kinahanglan nga imong i-shelter imong instrument for critters para dili siya maguba, lisod ko. So the gauge must be firmly mounted. So rigid ang iyahang pagka-place against the strong winds. Kung maging bagyong Pablo dira, dapat magpabilin gyapon ang imong measure instrument. So next, the gauge should be near the ground to reduce wind effect. So kung habog kayo, butang mo ibabaw sa aeroplano, nadyo na siya hangin dira. So the lower the instrument, the lower the wind effects. Pero kung napo siya sa yuta, dapat dili po siya mabutingan og mga splash. So kung magulan, labo na sa muddy type, maghimo mo dyan nag-paddle. So katong splash yung sulod sa instrument, error na siya. So kinahanglan best possible case, butingan mo siya ka ng sand ang palibot or gravel para dili mag-splash. Mag-ana lang itong water dito. So, rain gauge numerical measurements and network, rain gauge network to determine the rainfall over a large area, a network of rain gauge is installed. So, kung gusto ka tibuok mati imo ang maibalan, dapat dagan pug kag rain gauge. So, kinahanglan ng rain gauge network.
So to obtain accurate information economically, the rain gauge density should be optimum. So kung gusto nimo ibalaan ang kakusog sa rain diri sa tibuok sa Mate, dapat optimum siya kadawat-dawat ang iyahang density. So na siya i-formula to get the optimum rain gauge density. So ang standard nga following gauge density sa plain area is 520 square kilometer. Sa regions with average altitude, 390 square kilometer. Sa hilly regions, 130 lang. And it is also recommended that 10% of the gauge should be recording type. So, optimum number of rain gauges. So, muna tayo ang ingon, kung gusto nimo may balaan ang tibuok measurement sa Mate, kailangan ka og rain gauges, daghan. So, dapat ka tanggap-tanggap pod ang gihatag na mga information sa mo rain gauges. So, information obtained from already installed rain gauges can be used to find the optimum number of rain gauges required for that area. So, dara ang formula sa optimum rain gauges nga kinahanglan nimo. M equals to CV over E squared. So, ang CV there is coefficient of variation and E is allowable degree of error. So, namang error dyan. So, allowable error. CV and E are expressed to percentage. So, percentage siya. Naa siya ano. So, coefficient variation. So, CV is equals to summation of P hat. Katong P hat times 100 para percentage. Where sigma or standard deviation and P hat is the average annual rainfall. So, when we say annual, 1 year. So, average sa 1 year rainfall over the catchment or the area kung asa ang precipitation. So, kung gusto niyo may ibala ng annual, 1 year na rainfall, average, P hat is equals to summation of P divided by N, where our N is the number of existing gauges. So, nakay mga gipambutang na mga gauge dito daan, mga instrument. Then, ang summation of P is the sum total of precipitation of all gauges. Katong mga tanan, summation atong mga instrument imong mga pang erect dito sa catchment area. So, standard deviation is equal to summation of close parenthesis or open parenthesis P minus P hat squared divided by N minus 1. So, ato ang P dira, katong mga ikuha nato ng mga precipitation kada station. So, minus lang mo siya og P hat, which is our annual, and N is number of gauges. So, kung gusto nimo makita ang additional rain gauges nga gikinahanglan, M minus N lang, dali ra kayo. So, dira ang example para ma-get niyo. Determine the additional number of rain gauges in a catchment area from the following data. So, naghatag siya og A, existing rain gauge. So, ang kuan man gud ana sa isa ka tuig, yan butang kag mga rain gauges. Ang itong gihatag niya nga mga information dili pa to optimum. So, dili pa to siya tama nga measurement sa rainfall. So, gikinahanglan pagka next another year para makuha na jud tong optimum nga rainfall data. So, return magets niya. So, 8 ka buok nga mga rain gauges gi-install sa Mate. So, mean annual rainfall at the gauges. So, sa 1 year nga mga rainfall gauges darato yung mga data. So, dito adapita sa dahika, nagbutang siya isa ka rain gauge ang 1,000 millimeter iyahang annual. May 50 dito sa Matiaw, may 50 dito sa Magsaysay, ana mo na iyahang annual gauges. So, example siya. So, error ng gikinahanglan is 6%. So, first, to get the average annual rainfall is summation atong mga kuha na mga data sa rain gauges divided by N. So, Magsaysay, Matiaw, dito sa Balintong, dito Science, Mapantad, dara ilang total 6,200 mm. So, imo lang i-divide 8 ka buok, kay 8 man tanan rain gauges nimong gi-install, dara ang iyang total. Next, to get the standard deviation is minus na nimo ang katong mga
rain gauges na mga nakuha nimo nga data minus sa iyang annual average. So, ang mapantad, gi-minusan ng 775, mapiaw, gi-minus ng 775, ana in squared. Tapos yung summation is 280,000. So, dara na. Next, imo siyang i-divide sa 8 minus 1, kay n minus 1 man. So, 8 grain gauges minus 1, then square root 200. So, nakuha na nimo ang 200. Moto siya ang iyahang standard deviation. So, to get its coefficient variation, summation, standard deviation divided by p hat times 100 the percentage. So, 200 divided by 775. 775 is our annual average rainfall. So, dara ang answer 25.8%. So, optimum number of gauges na hapit na kuha na nato CV divided by E. So, CV, dara, coefficient variation, divided by 6. Kaya mo man ang ato ang error na given, squared. So, 19 ang optimum number gauges. So, para makuha lang nimo ang additional nga kinahanglan na naman kay 8, minus lang nimo sa 19. So, 11 pa ka gauges imong gikinahanglan para makuha din nimo ang perfect nga not too perfect but almost perfect na data sa measurement sa rainfall. So, mupalit pa ka sa city hardware og 11 ka mga rain gauges para makuha jud nimo ang perfect nga measurement sa rain. So, that's all guys. So, sa patong ako report, nagahatag lang ko ng mga introductions throughout to the topic sa precipitation. So, later on, i-discuss pa more ang daghan pa mga instrument nga gikinahanglan, daghan pa ka nang ang explain nato. This is explained by our next reporter, and also napoy gikinahanglan ang ato ang catchment area. So napoy dili ko po kapatakag butang sa rain gauge, na po na siya pattern which is to be discussed pod sa atong mga next reporter. So thank you. Stay safe. So ayun guys, so nakuha nyo ang mga different types of rain gauges and the point rainfall measurement. So how to measure rainfall measurements using different types of rain gauge. So thank you very much reporter Mr. Cabote and Aligato for your nice collaboration. So make sure that you have watched the video presentation. So that's all for this. So see you again next meeting for part 2. Bye.